जेकेडब्ल्यू ऑफ इंडिया ओडिशा पक्षरु बड़बिल स्थित सेंट मेरीज स्कूल ठारे आयोजित परमानंद पांडे स्मारकी कप प्रथम ऑल ओडिशा जेके कराटे चैंपियनशिप 2026 सफलतार सहित समाप्त होईछि। 2 दिनिया एही चैंपियनशिप रे ओडिशार विभिन्न अंचलरू कराटे प्रतियोगी माने जोग देई निजर क्रीड़ा दक्षता प्रदर्शन करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର, ବେଲ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଜେକେ କରାଟିର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଓ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ବିଲ ତହସିଲଦାର ରାକେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। समापनी समारोह में बड़बिल एसडीपीओ देवेंद्रनाथ पिंगुआ मुख्य अतिथि थे। स्वर्गत परमानंद पांडे स्मृति में आयोजित यह चैंपियनशिप मुख्य उद्देश्य युवपीढ़ी मध्य श्रृंखला, आत्मविश्वास, शारीरिक सुस्थता और क्रीड़ा मनोभाव विकास करने। आयोजकों प्रयास राज्यर उदीयमान कराटे प्रतिभा को एक उत्तम मंच प्रदान करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट सीताराम टीवी ओडिया।